Omno senang muncul ya lama. Kaham no hamya ya. Agar ini tahu tesa kahamo tanggai tunggu hasil. As a whole Tripura Rajya ni poribesh singkai BJP ni bisingti jadi mana kaham ni soal tunggu. Abani bisinggu bo edisi ni prosesan tebo kaham singkai. Ta edisi by Rajya Sarkar ni prosesan tebo outshining ungkamung ni jom asa kami. Gitu tabuk jenduk pane hengkai edisi wo Rajya Sarkar je rang hormani. Abo kaham klai ठीक jaga beneficiary thani sabaya. Hengkai beneficiary oriented pan beneficiary thani sabaya. Hengkai je jaga sarkar ni samungna tamani abo ungya. Sin thani emon bo praman tongo. Je lamang ungye lamang ungmani. Ba samung klai samung ungmani. Abo dorkar hengkai sung paper submit klai shortly. Hengkai aboni bagana sung sanan musungo. Rajya Sarkar rang raho ADC o Tribal Welfare Department ni bisingte ADC abona ठीक जगह सबे ना Tribal Welfare Department ni मंत्री उनका चिनी जनजाति नो आरो आसुक तंगनै बो चिनी तिप्रासा जनजाति नो आरो ट्रेजरी बेंच अपोजिशन बेंच नि चुं केबो चुं बिरिदि तखलायो समान थै चालक लायो चुं जतनि इलेक्टेड सिलेक्टेड उनफानो चिनी बरफ नि बागै मैंडेटरी चिनी सामुं खैनानि बागै रां रहबो रां ठीक जगह वो खरस उया अबहाय चिनी रिपोर्ट गे चिनी अनेक उनको निसेमी अकाउंटेंट जनरल निसेमी जे ऑडिट उन्ना थांगमानि बा ऑडिट उनफोर रगबो नुखा अपडेटेड दिया रां कमाइ थांगारो इनके बरक अप्रू कयेक दिन सिगां जेटा सामानि रां रहोयाको होनाय बरक जेदिना गवर्नर नि थानि थांगो आबनि सिगां न जेसुक दरकार रां जेसुक सानमानि बर आरो मेमोरेंडम मनि आबनि ले गोबां रां रहरजात दं आबर रां नंनो अ डॉक्यूमेंट जेदिनो बरफ धरना हासु काबो ताइनि खाने ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट थानी ऑफिस नि कागज आं थांना हरका आं नंनो सर्कुलेट खेरिवाना बो शॉर्टली Kita tahu हास्ते हापांगो तिप्रासानी हामक्राइ हिंकाय विशेष कलाई ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट हिंकाय चिकन निचिमी कतर पर्यंत और ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट माने न अबो कैसे विराट अर्धेक त्रिपुरानी डिपार्टमेंट हाय और वो गिलामा सेल तंगो ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट जेमन छात्र परिणानी फातार रहनानी हयतो आर मखलाई बीपीएल अंतर्दय अन्नपूर्णा जतन सरी हामिया परिणानी एसटी कर्पोरेशन अटोलिनानी हयतो आर मखलाई लोन दिनानी सिमी सुरु खलायै और त्रिपुरा राज्यव जत स्टूडेंट तंगमानी बरफ न 85 टाका खलाई साल खरच खलाई जागो अब बुसु हजार तंग एक्जेक्ट सामिया अब 6-7 नि ऊपर गानो हॉस्टल सिमिसे स्टूडेंट जेटा अप टू क्लास 12 पर्यंत कॉलेज यूनिवर्सिटी तो तंगनो अमति खलायै चिनी कैबिनेट तो थानाय सात पास उनखा ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट चिनी बरम गनां विकास देबरमानी पॉइंट रिमानी बिसिंतुई ओ जागो छात्ररनो ताइ बोचारिनानि बागै एकलब्य स्कुल हयतो आरम्भ खलायै चिनी उमाकान्त तुलसीवती अमति हॉस्टेल बररनो चारिनानि बागै पर हेड 120 टाका खलै बारि जाकाबो सकांनि मासनि जिबि इमप्लिमेन्ट नाय अब कैसा काहाम स्टेट ताबुक जे फाइमानी ताबुक हेंकाय चिनी बरग्र खरकताम तंग मंत्री बा ओ खरकताम मंत्री बादै फाना जे जागा चिनी त्रिपुरा दफानि सामुंनानि त्रिपुरा दफानि हामसादानि बागै हेंकाय भारतीय जनता पार्टी नि जे कर्मीरक ताई भारतीय जनता पार्टी नि सरकार चालक तंग जे मंत्रीरक कुनु जागा फाना चुम कमी तंगलाक आबनि बिसिंग आं नंनि मीडिया ति सादानि मुसुंगो चुम अनेक समय शिशु यांगमानो जेनी सरकारी एम्प्लॉयर ऑफ आईएएस आईपीएस टीसीएस टीपीएस ऑफिसर जेसुक सिमानी सुं जेता मंत्री एमएलए एमडीसी उनाय हठात ले सुं शिशु गियातमो ओ जागावो सुनो सिरिदानि बागै नंनि मीडिया नि बिसिंतै जेबर आईएएस आईपीएस ऑफिसर रिटायर्ड उनदगा आसुक तंनाय बा जे सिजाक रक सुं तो शिशु गिया ओ सियानो सिरिदानि बागै हिंगाय नंनि मीडिया नि बिसिंगा आं कय हरो सुनो फुरुंथं सिरिथं आबनि बिसिंगा जे ख्लाइनान तंमानी चिनी काइसामो कमिकुरि कुनु जगह गैप तनिया आबनि सिमी गैप नुगै तो हंकाय नंनि मीडिया नि बिसिंथि न जुनो साथं जों चैलेंज विकास देबरमा मंत्री बा दिनै शुक्लाचरण नुवातिया शान्तना चाकमा नंनि अमुक जगह भूल तंको नै दरक जदि जुनो पॉइंट फनुगि हकाय जों जनजाति मोर्चा आसुगा यस अब चिनी भूल तंको फाइदि जों तेसा रेक्टिफाई खलायानो नै जों खलायमान कारण decision nung mana na wrong or right you have to take the decision. If you are leader you have to take decision wrong or right. If it is right is right. If it is wrong we will sit again and rectify.
যদি রং খাই তো হাঁকাই চুং নাকার সানাই ফানো রেক্টিফাই খাই চুং আগং নাই তাইবো ই 5 বছর ত্রিপুরা সরব বাকে যে খাই থাই তো মানে চুং কুনি তানো কমি চুং খাই গ্লাক নাই চুং ওয়ান সুজা अब तो साल फाइनेंस हाल ত্রিপুরা সানে হামক্রাই ইলেকশন ম্যানিফেস্টো যেটা সুইবানি স্পেসিফিক্যালি ত্রিপুরা সানে বাকে ম্যাক্সিমাম ন খাই জাকা তাই কাইসা আবার নক ডিবিসিং পানো অক্সিকন পানো চুং সানা নাং কারণ সায়াকে বুই বুজিয়া আবার চুং সামানি থাইসা খাইমান থাইসা খাই উংয়া অভাই ক্লাই ও যে হোয়াইট ওয়াশ পলিটিক্স ক্লাই কোনো লাভ করে আইপিএফ টিভি বিজেপি অ্যালায়েন্স 2018 থেকে 2023 পর্যন্ত বিশেষ করে ট্রাইবাল ডেভেলপ খাইদানি যেতাম ডিপার্টমেন্ট হিংকায় আবার আইপিএফ তিন থানি যেমন মেবার কুমার জমাতিয়ান থানি আনি কিচিং ন বিনি থানি দপ্তর তং ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট বলং ডিপার্টমেন্ট তং ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট তং উনকনি থানি যেনি ইয়ং এনসেন থানি বত থিজালাংখা হিংকাই যে ত্রিপুরালেন্ড সাননাই রক নি থানি ন ত্রিপুরা হানি যত সব বার যাই আফাই রেখা পাত্তারি না হয়তো শুরু খাইয়ে বংনি বিশিংটি চুমতা কখনো রেসে মালিয়া অরখাই চুং আসলাই তংলাই চুং ফিল্ড খাই বুলাইলে আবনি বাগৈ ন ফিশারি ডিপার্টমেন্ট আইপিএফ তিন থানি এসটি কর্পোরেশন চেয়ারম্যান ব আইপিএফ তিন থানি হিংকাই যত সব ট্রাইবেল ন সেবা খাইদেনি দপ্তর বিজেপি নি ইয়াগো লাইলিয়া থানায় বিসিব থানায় 5 বছর আপ্রু মেবার বাবু তো যে ডিপার্টমেন্ট মাংখা আসু কাহাম ডিপার্টমেন্ট ও ডিপার্টমেন্ট সহ্য উনি আংলাইছে 4.5 বছর বিসি যে পার্টি সলাই থাকাবলে তাই বমতি সন্তুষ্ট নাই কোন সাইনিয়া আবনি বাগাই নে হিনো আইপিএফ তিনি থানি ও দপ্তর তমানি বাগাই সুং বিজেপি রক যেটা খাইদানি মুসলমানি আবার সুং খাইবালিয়া যেমন অটো বাগদানি এডিসিও যেন প্রত্যেকটা ভিলেজ কমিটি দুইটা অটো বাগদানি সুং সাকা আইপিএফ তো অলমোস্ট কুরিং থাকা হাইফানে সুং বব ভিলেজ কমিটি ও বব এরিয়া ও আইপিএফ তো স্ট্রং আলোকাই আইপিএফ তিনি বরেনা অটো ইনকাই বাদ বাকি কাই সুং বিজেপি রং গোबां অটো রিনা মানি প্রত্যেকটা জায়গা শুনো মারে না হিনে ওয়ালেবাং অটো রিমালিয়া এসটি নিনি ত্রিপুরা মাতা প্রশাসন ফাইতাকা और आंबो कमाजाक दाबो और उत्तर गेट तो चुं सारा दुनिया नि बरक फाइगा काई मुख तुम फालमैया निनि मलसम काइपें कलय अम्पी तुइदि सारा दुनिया नि फायै सारिका मुख तुम फालै थांमैया हंकाय और थुनान बागे एरिसि बावन नै 9 कोटी रां अलरेडी टेंडर तुंदुर उंगना मगे रां प्लेसमेंट खाइजाक और एरिसि बावन 4 तला खाइजानि तलाखाय पार्किंग साकाव फर्स्ट फ्लोर हंकाय सिनि मुख तुम फालेरक ताइदिनि सेकेंड फ्लोर हंकाय जोंनि कम्युनिटी हल कनफारेन्स हल ताइ साकाव हंकाय फातानि फाइनाय बरुलेण्ड डिमा हासुरनि बरफ फाइकाय जों बिआइपि रनो तनिवय समस्त चिनि त्रिपुरा सारा बाहाय खलै तंगनै तन्नाहिनाय एडिसि बावन ने सियै उंकजा त्रिपुरा माथा फाइका कमाय थाका बले रां और आंनि बरफ जवाब बारि नाय आबनि जों बार बार रां कमाय थाङो और नि रां रहो एडिसि थाङो रां कमाय थाङो हिसाब सिकरै रांखै कुरि हिनो सारा दुनिया बेरेबान नु बुले सुइजारलैंड थां बुले निनि थांगो थाईलैंड थां बुले निनि इंडोनेशिया रको थां बुले भाइकले नुं थां पंखाबा आउन बागान जों सारा मुसुम रां थाङा हिनो और नक थांनानि कम्पिटिशन और थाईलैंड थांनानि कम्पिटिशन कायसा नेतानि 2-3टा गाड़ी कायसा नेतानि नक तंगो 2006 जागा पायो 2023 पायो परचामान पायो ताई बुतवास ना नायो बररनो आउन बागान ताकुक ताई बुकुक सं नंनि चैनल नंनि मीडिया ते आं सानान मोसो और पॉलिटिक्स खाइनान जरलिया ताउ पॉलिटिक्स खाइनानि जागाया चिनि त्रिपुरा सानि तुयै पॉलिटिक्स खाइनाया और साब जागिया जागाव ना साबदानि रुप कुरुम सुगिया मानजु सुगिया जागाव मानजु जागदानि आनि कमी त हकाय नि नर कम तंग नि नबो साय नि सावै सुम रेक्टिफिकेशन खाइना जरा आईपीएफ टी सीपीएम कांग्रेस त्रिपुरा माथा हिनाय और वो दुकान सलाई सिमिन चरित्र खाय सेम उं तंगय सिनि बरक तो टिचिनि बरक न थकम मानि वानसाना साया हिना तब आनि प्रश्न दंनि मीडिया नि बिसिंतो वानजि साया हिनो वानजि साया नंखा आनि त्रिपुरा सद्द फानि बिसिंगय वानजि नि hele से त्रिपुरा सानि बुट नावै त्रिपुरा सानो ताइबो सकमनानि बागै सिद्धांत नाय तंगौ सिनि नेतारा बन्दले तम फाइना हला मनाय आन बगन आं सानान मुसुमो और रेक्टिफिकेशन उना नांगो जों अब जे कुरुम बसकां आगुना नांगो रुंयानो हंगे जे कुरुम र फुरुं फाइना नांगो आं सानान मुसुमो ट्राइबल वेलफेयर नि मिनिस्टर विकास देबरमानि और जत्तनले गोबां बरफ फायो जत्तनले और एप्रुवल दु जत्तनले फाइल क्लियर बिन और कोन दाका पेंडिंग करि अनेक बरफ थाव सीपीएम आमल फुरबो सीपीएम तंतुति फुरबो जों स्टुडेंट नि एप्रुवल माया चिनि हॉस्टेल स्टाइपेंड माया हिनो
ri bai khawale chung bo school kaham khlai student chalok tongmani jagao 120 টাকা khlai per day maya abo tubiri phaidi abo school visit khlai abo within 30 days ni bisingno sungri rina abo challenge chung বিশেষ করে তাবুক নি যে সরকার বিজেপি বা আইপিএফ নি সরকার সুং চ্যালেঞ্জ যে যে প্রবলেম মানেকে ছাপাই দি আর সিপিএম কংগ্রেস কালারিয়া কারণ গরিব নি কোনো কালার করি কর্মচারী নি কোনো কালার করি পুলিশ নি কোনো কালার করি গরিব যে জায়গা মশা আর থাঙ্গ যে বড় ত্রিপুরা মথা খাই তম সিপিএম খাই তম কংগ্রেস খাই তম সরি হামি হাঙ্কাই বিজেপি নেতা নি থাই হাইতা হিজাবে ফাইদি সুযোগ নাদি কারণ বিজেপি সরকার চালক তমখানে অসরকারি রাং ও নেতানি নকনি রাংলে আবো সরকারি রাংনি নিয়ানি রাং ও আবনো ঠিক ঠিক জায়গাও খরচ খাই যাকথং জনি লামা করে তহকাই ও লামার সই খাই তলাংনা নাই মেনি হ্যান্ডস টুগেদার হি বারবার সাবো নরক মিডিয়া হিনো ননি মিডিয়া নো the media is the fourth pillar of the society hino ani feeling hangkai media is the not fourth pillar ani mate first pillar se you can rectify everybody sayano bo sarimano sayano manjuimano aun bagano nongni bisingti khlai বিশেষ khlai norak tipra sani media এই মিডিয়ার তাবুক ত্রিপুরা সারক হামপ্রাই নি বাগাই বাহাই খাইনা নি তাই কাছে কে চুং ইচ্ছা তংগছেনি যে সেকালে ড্রাগ এডিক্টেড নে চুং বন্ধ মা খাইনা ড্রাগ এডিক্টেড এমন ভাবে কাছেনি বড় ক্লাই থিবেকা যে পুলিশ টিএসআর আসাম রাইফল ডগ থাংনাই সিক্রি কাছেনি বড় বড় অবনি বাগাই নরক মিডিয়া হইতা আর মুখলাই চুং প্রশাসন চালক তনাই সংগঠন চালক তনাই নংনি কথার ইয়াকো ফলক জানন চুং মুসুম আচ্ছা এটা স্যার তাবুক ওয়ান সুমলে বাইকেনা হারাম আইপিএফ तिर নি একজন এমএলএ আইপিএফ तिर বসাখা চারটা একজন এমএলএ একজন মন্ত্রী 100% লাই একাই 100 বনে যে দপ্তর ইজাকা ও দপ্তর ব কাহাম ক্লে চালক তঙ্গ আপনি বিসিং ব কোন জায়গা যদি করখা হাঙ্কায় ব সিএম বা সিনিয়র লিডার ন সুঙ্গ আইপিএফ নি লিডার বাই বিজেপি নি লিডার ন সুঙ্গই ব দপ্তর চালক কাহাম ক্লে শুক্লাচরণ নয়াতিয়া kaham leading khai tongo aboni bisingoi sini tribal welfare department bade phano sini boro rok je mantri tong mane abo sum naikol tongo party ga oro je seklai phano sum nor ni bising ti sini saya bo jaga tong bo jaga sum rungyang tong sum abro tu tong sum rectification khai na thanai Janata Party NDA bile National Democratic Alliance multiple party tong gila party tong chikon party nong ni party দুর্বলংখা নংনি আইপিএফ তি পার্টি ও এমএলএ কমংখা আইপিএফ তি পার্টি নি বরক রক কুরিখা নংনি দুর্বলংখা নরবাইসম কুরিখা হিয়ালে নারবো ব দুর্বল ফানং তংথং যতদিন পর্যন্ত সুনরবাই তংনি হিসে সুনার নেইলে একে তাকলাই জুলাই বারিও যে বুট বসা মানে চিনি শুক্লাচরণ নতিয়া দাচিন তুই আর 15,000 অংখা এসটি ভোটার 29,000 ওয়ানসা ভোটার वानसा बुध बाको बैसे बनो इलेक्टेड खलाई बोले आईपीएफ दिन बीजेपी बा आईपीएफ ति मिली बनो इलेक्टेड खलाई का हाई फना नु आईपीएफ ति न एमएलए नु बीजेपी नि एमएलए या सुं सुबाय तंगले आवा हाई खलाई न सुं अरबो बो आईपीएफ ति बो बीजेपी हिनले याबै सुं काम खलाई थानाय 5 बছর चिनि जे एक्सपीरियंस सुं खा लर्न फ्रॉम द पास्ट आगे जेता 4 বছর 5 বছর सुं जेता कारण बीजेपी 2018 सरकार पायन के जतन पेटाल Engkai cini mistake jata ungkang kai o mistake no cover khlai experience puisa bai pai mi aso o experience no tuyoi thanai 5 বছর ni experience no tuyoi sung tabuk ago bai tongja Tipraland poito khlaio ang abo সংবিধান tongo greater Tipraland ko ward kuri সংবিধান Tipraland himmo kuri kintu arabo hangkai Tipraland অসাংবিধানিক জ্ঞান সংবিধানে 2 বা 3 আর্টিকেল tongo kintu abo जों जे साननाय टिप्रा सारो ताइ रिनाय दिल्ली नि जे इंडिया न दुई तंगरा बरक बाय बखा जदि मिलि खान गाय अब माननि कलाय नमरो खे टिप्रालेन सानो बीजेपी ने के सप्रागो अब माया जीवन टिप्रालेन न करा एकटा अनेक किसु से वंचित थांगले रहय अबले बीजेपी बखाकवा आन बागान आं टिप्रालेन बाय ग्रेटा टिप्रालेन बेसि फेरिया जदिबो ग्राटा टिप्रालेन साननाय र बीजेपी ने फलो खालायदे सान साइमेया ना बीजेपी ने ठककना बागैदे सान साइमेया इशू अब का है बीजेपी ने आरएसएस रक साव अखंड भारत जे बांग्लादेश तंगनाय हिंदू बबसेनि नो हाकाय बांग्लादेश निता जे पाकिस्तान तंगनाय हिंदू बर बाइसिनि
Hindustan mane kurungjak Hindu ni mutai mane Hindustan mai kurungjak hinai borok bo Hindu no hinai haifano okhond Bharat ha juda phano borok ara tongmaba o borok bo chungmane kurungjak ne okhond Bharat hi hima haideba Tripura mathani supremo rok ba wansuk kurung rok ao okhond Tripura hi hiyaboy Greater Tripura land masaka abutang saimia kintu Greater Tripura land ni definition properly rimaya ke haipano ang wase wisungan sugo je Tripura sapara takpon non edisi otongo borong non tlangoi deba present edition bare di deba Greater Tripura land hinka Greater Tripura land ni definition borok clear khedi maya ko jehetu ano Greater Tripura land kong sakaba ang to Tripura mathaya ba abuna ang jawab limang lag abu baba grana sunga ke best kintu সংবিধানো nothing is impossible in Indian constitution abonung Tripura land manai de Greater Tripura land manai de maya hangkai সংবিধানা tongo rinai bai sannai bukhamili hangkai kuni kisu maya tong kuri 2014 bekai Jharkhand jeni Jharkhand Uttarakhand Chhattisgarh makha Telangana no last rikha Telangana ni pore taisa chikon Pradesh khlaifan mano Bharat Bhadan man sekan 500 ta provinces tongo chikon rajyo hai tabo abo 28 ta 29 ta tongo abron taisa torifan mano haifano himpano je sannani kurung rok hangkai sankangkai jung Bharatbor no tongnai jung Bharatbor be kak thayamla abo bujirina nangnai Delhi wala rangna je rinai rangna borno bujirina nangnai hangkai jung Bharatbor bai kakya jung Bharatbor so tongnai kintu jungle komoi thangkaba khosoi tangkaba jungu bosong kotorbai tokai jung kabai thangsinai juno protection bagai jeni I hana phana khagoi juno protection khlai di hi mane abo Bharat ni সংবিধান phatariya hangkai nung sanai se bubui se sanong kai jolo oi bobo wan sumne belena aman the politics is nothing but the man management before the man management we need the mind management bekhase management unana bekhase management ungya BJP ni thene rangna oi buto pusaka IPF ter 2018 o bekhamili le liye bulaikha hal hockey ko dhai ungkha kintu tak ponto Tripura mathani supremo ro phungbaisa sarigbaisa Modi ji ni thani thango Nadda ji ni thani thango Amit Shah ni thani thango RSS ni jottoni kotor hangkai rajbari se phai thango norok sitong le Delhi khe kurungjak orok khe tamjani o waruk khatorjak to ang saimalia sar jora kaisa nung to kok kasam thangka ang mansuka jung to gila projarok rajtantra na amon nisime andolon khlaika hada pha hukumuni bagai jeni borok rok jesupana sikki tongthong Samacharan Harina Nagendra Jamatia Vijay Rankal NC Devanma Jesuk qualified panungthong bo prajang bo rajaya ge tabuk bubagrani buma bufa asu kheto onghoya ge moidana onghoya Kirit Bikram Kishore Devarma bai Bibu Kumari Devi bo ha hinai ongkhriya anjalik dol bo khlaiya Congress party se khlaiya tabuka bo se ha hinai ongkhor ka hangkai apurbo phungo samani kok juda horo samani kok juda tong o aro pajolung thangata a ge pajolung thang hangkai ba o jagabo angnuka gira borok senior rok bo sawo senior rok ke dam liya phong serai rok ni o je young stage buri rok aborok simi kisa borok man tong hangkai am kisa boyos ungja hangkai ba 50 বছর লাইক hangkai ba am mutai o serai sikla rok tikili ni BJP phaipe ka thage nok sama কিন্তু kok kai haisi asal kok hangkai nongni bisimti sana hangkai ang BJP khlayo BJP khlai phano ang ben mabuti pogyajat muya aundru pogyajat ang hada phamu kumu tapamni pamteni bahaina ang pogyajat hangkai ani bo party kotoriya ani chair kotoriya ani bosongse kotor ob ani bukhau tom awni bagai no ang orotong phano ani borok ni bagoi saya tongya hangkai ani borok ni bagai samani loge ধর্ম নগর জমি সাবুর পর্যন্ত যত ফাইসিং না হয় সং সাবু মাখলাই আসুছে আং পগয়া ইন্টারলোকে তরঙ্গা আবো চেং চেং রাহাই মাতং বলং বড় রকসে আগে NSCN রক আর ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট মে সালাই ফাইমেয়া ফাইকা হিংগাই বন রম কিবিনে এরেস্ট নাই হিনাই থাং সারিনান বাগে রাইবাই বা ইন্টারলোকেটর চঙ্গ ইন্টারলোকেটর চং খামানি ন আবো সমস্যা সমাধান কা হাইয়া হিংগাই ইন্টারলোকেটর চং খামানি ন
जोंनि कन्स्टिटिउशनाल सल्यूशन उंनाय हाया कन्स्टिटिउशन सल्यूशन शुद्ध आंचलिक दल बा त्रिपुरा मथा साया कन्स्टिट्यूशन सल्यूशन नि त्रिपुरा सारा नबे जुंगजाल नि जुंगजाल सकाम जागथम अब बीजेपी जनजाति मोर्चा बनायो ताबो बीजेपी जनजाति मोर्चा नि बिसिंति त्रिपुरा सा हामग्रानि साममा हांकाय अब सीपीएम कांग्रेस बीजेपी सीपीएम कांग्रेस त्रिपुरा मथा जत त्रिपुरा सानि बागैन हामग्राय आगे जों जेफोर चिरिखगो आफोर सीपीएम हिनो मारगनि चिरिखग मानचाया एडीसी हिनो जेफोर 1967 इसिमी टीजेएस आंदोलन खायो आफोर सीपीएम रग मुनिबले ताबो हिंका अ सीपीएम रग से दारा दासा कसम एडीसी ईएमसीएम रग उमाय जबले आउन बागने हिनो त्रिपुरा मथा फना आंदोलन खाय संविधानिक सल्यूशन उंथम बीजेपी बिरोधिता खालायग्ला बीजेपी बो जखन कन्स्टिट्यूशनल राइट फाना उंथम त्रिपुरा सात दफानि बागै सुं साननानै कुसुगु कानानि बागै कक जलि साका हंकाय अब त्रिपुरा मथानि त्रिपुरा सरमना बादे हिसायाबले अब फाइदि बाक्सा खलाय जों सामुं तांलायानो हिनाय जों आगुगै थांफानो आरो बसाक थांचां फानो अनेक समय बखा थांचार मालाया ओंगै अनेक त्रिपुरा मथानि बररग यागाय फायो सीपीएम यागाय फायो जों मिस्टेक खलायगा बर मिस्टेक खलायनो मानो हिनाय जों थाइसा जे बरक हासार बनाय बंनि बिसिकति जों थाइसा आदाय खलायना बागै जों एप्रिशिएट आं व्यक्तिगतभावे हेंकाय आं रोमान स्क्रिप्ट नि बिरोधिताया रोमान स्क्रिप्ट न रेडी हिना आंदोलन खलायफैनाय जे हायफार अंथाक बीजेपी खलाय एक बार समाचारन त्रिपुरानि कमिशन नि उंगै थांका तै कैसा कांकाय चिनि तै कैसा ताम कमिशन हिंगाम बना पवित्र सरकारनि कमिशन उंखा आरो 80% एबाब न रोमान स्क्रिप्ट बायना कक बरक सिकाना के चाबो नै सिकलांका बरक साइकलांका गे ताबु सीपीएम रक आफ्रुनो रिमां खामो सीपीएम रक आफ्रुनो अप्रूवल खालामखांखाय केंद्र सरकार रिखामो किंतु आफ्रु बंगिया जुत सरकार ने आमलबो आफ्रु चिनि गतमन अ इतिहास दांताय खुसाना मजुनिया जुत सरकार ने आमलो सुधीर मजुमदार अप्रूव खलाय रिनानि हिनै नायमानि कक बरक रोमान स्क्रिप्ट न आफ्रु त्रिपुरा सा कैसा मंत्री न तंगरानि नायगरा आं फाइल दिगानि मना फाइल सगमारिका अ मंत्री नि बुमंग सालिया के ताबुकबो एडीसी थानाय 2018 नि सिमी 23 पर्यंत विधानसभा नि पूर्व ऑलरेडी कैबिनेट पास रोमान स्क्रिप्ट न उंसिते कैबिनेट पास उंगि थांगै उंगनि टेबल खलायजा चीफ मिनिस्टर चिनि कसाम चीफ मिनिस्टर नि टेबल खलायजा बबो आलोचना खलाय तमान जरा हंखायना चिनि पार्टी नि त्रिपुरा सा एमएलए र अब नांगया देवनागरिक संथं हिने सावे आफ्रुबो कसारे रिसावका गे ताबुक तैसा आंदोलन खलायसावका हिंकाय आंकाय हिनो ताबुक आनि नगो आं वाहान सेसातु बुखाय साखरि जानाय मुइतुरि जानाय थपरि जानाय अब आंनो सिना नांगौ के इंडिया गवर्नमेंट नि फीलिंग का हाय इंडियन नि एनी स्क्रिप्ट और नंग ऑन स्क्रिप्ट तो हके ए छिदल दाना किंतु विदेश नि शब्द न नाहाय हिनै बीजेपी सरकार साइतम दिल्ली सरकार साइतम ब्रिटिश रक सुना आसु सातकलांखा 200 बছর बंनि न बंनि सुना सावना के सुना हाया हय देवनागरी केबा हिंका नंनि कुनु स्क्रिप्ट तो दितम नंनि स्क्रिप्ट तो हेते साव नै साव गावनि बागै न ताबुक आलोचना खलाय डिस्कसन खलायै जों तामु उंनाय आबो तो उंसुक थांगा ताइ उंलिया आलोचना खलायनानै स्पेस कुरिखा तालारि लिखा हाया कारण ताबो जों सालायका हिंका अनेक किसु मान सालायना नांगौ जोंनि बर'फ्रा मेजरिटी बीजेपी खलायनाय फानोंथों ताइ विभिन्न पार्टी खायनाय फानोंथों रोमान स्क्रिप्ट न गोबां नाय जे बर'ग रोमान स्क्रिप्ट न बिरोधिता खलायनाय देवनागरी उंथों हि सानाय फानो मीटिंग हमका रोमान स्क्रिप्ट नि सुइमानु बुले जे बर'ग ताइको रोमान स्क्रिप्ट बादे ताइको बुनि स्क्रिप्ट न नायनाय आबैन अफिसियल तंमानु बुले सामान्य जुदा खलायबानि जुदा आवन बागैना आंखाय तो आनि कप तो क्लियर मेजॉरिटी मस्ट बी ग्रांटेड बीजेपी तंनाय रगबो रोमान स्क्रिप्ट नि बिरोधिता खलाया रोमान स्क्रिप्ट बाय जदि कक बरक सिका हंकाय इंटरनेशनल लेवल रगो तैसा दाक्ति स्प्रेड नंगो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर साइज नि जुगो इ जुगो हंके तैसा कंप्यूटराइजेशन उन थांगो अब तैसा काहाम गेसिनि बरो आईएएस आईपीएस ऑफ रिनानि तैसा टीसीएस टीपीएस ऑफ रिनानि लैंग्वेज डेवलप खलायनि तैसा वारनाय हिना आं मानसिखौ कारण जेहेतु आं लैंग्वेज तुइबा आनि एक्सपर्टनेस कुरिबा आनि फीलिंग काय हाय हायफानो बीजेपी
khilai tongnai rak BJP Jonajati Morcha rok Roman script no nice lewo omti hini thaisam sanai kri ek duijon personally sakana abo jekunu borok no khapang srang nene bagoi de saka tam saimiya angkai BJP tongtuti phanu sawo ang Roman script ni বিরোধিতা দে না পক্ষে হিনর জরি সাকা হংকাই মেজরিটি মাস্ট বি গ্রান্টেড হিসাব মেজরিটি তাম সাবা কমিশন চুং দিনাই খাইমা হাই খাইবলে না আবন বাগে না আং জরা তংসানি চুং রাইট টাইম রাইট স্টেপিং চুং রিদানে নাংসু তংখা nungka nung om ni তাইসা ডিসকাশন খাইনা যে অককনতি চর্চা খাইনাই র ত্রিপুরা সারকতা ত্রিপুরা সারক প্লাস জেরি নাই র ত্রিপুরা নেচিমি দিল্লি পর্যন্ত আব quality borok thangai discussion khleja nang aro walai bule tokai ungya abo tabuni bising hongkai chini tofa talika kaham obono BJP joton nai nata kotor tongo chini hengkai rajbari ni no Jishnu Devarma chini abhibhabok hengkai edi sini ungbai tai Tripura nungbai hengkai bubagra borok Roman script bai kok borok sine bagai jadi kok sakangkai tini khana ungthang haima tongtang kini borok kununi sukok borok maya je borabor lasijak de tonga saimia norok kununi Tripura safano Roman script le dabi khlainai noni kok semangare ga no tam dabi khlainai ni mungko jagoi deba sayam to sigrali abla borok kuni thik ma ka to thik borok sini bokrok tabo Tripura rajyo ni Tripura sa hamkrani bagai ses kok sanai ras poribar sini Tripura sarok projarok Rajaniya ba taisa klaifi ka haima tongta rajtantro kifil phaima haima tong abaina bubagra bai sini borang munang Jishnu Devarma korta bongniya go Tripura sani bhabishyat borok jodi Delhi thang saigan kai abone approve ung thanga haima tong abone loge loge tai kaise jodi hingkai sini MP saheb parliament habi mano thanga mano jato emili mano ha abare khlaikan kai boring thani se o khorok tamni thani sini Tripura sarangni bhabishyat bhasam tong Christian tong culture tong political, socio-culture, politics, everything, or Khoroktam Netanya, Chini Tripura Sani Bhabishyat.